Talagang nakalawlawa dati US mainland. For 18 kilometer to go. Kay Kakaykaywan, Tunukuan Kamamaisan, left and right. Ha? Tunukuan Opo. Kakaykaywan manen. Buho mo? Ado ka dito Toyota, dito yung makita tayo. Sa data mo Toyota Tacoma. Wow, Uy, kaya ta. Paglakwan di makinarias. Makinarya pang talon, pang farm. Blanket auto. Used cars. Okay, nang lugar tayon. Pinda sa gede kay kahit pine trees. Napipindas di kay kahit to. Wow, napipindas di Balbalita on your left. Yeah, big ones. And dati pine tree, oh. Exclusive subdivision siguro met dyan. Mali. Dito yung right. Ni, apa yung nagsabali dati Oh, kuneta ay motorhome na kita. Motorhome da kita? Motorhome apa yung dagitan sa aman tinagi. Mobile homes. Dati ko. Mobile homes. No, ipa mo na. Ni? 3 minutes away. Medyo ka. When amangan tayo atit. Nagalas 12. Dito pa ng wala dejikin lang tayo Kinang tayo man dagiti Ipa mo na. plaka tiluglogan dito Oh, Virginia, okay. See you later. Ikabil ko lang dati ko. Panganan mi. Agora ka, ikabil min to tayo. Aglagaw tak pa dito Okay. Thank you for watching. Please like and subscribe.